Kablaawan ka, biyag ko, itinaragsak nga anibersaryo, itiinta, panagkalaysa, ket ti apo ko matpagyamanan ta, daytoy ngal daw ket ragsaken ta, uray adayo aken ka, panunutem kuma, ket may sata, labanan ta kuma, panubok adumteng kadata, kumamangtalaeng tinamarswa, anu santa kuma, kastoy a sitwasyon ta, tapno matungpalda, dagiti arapapta, amapadal dagiti anak ta, ket mabendisyonan kuma, ti pamilya abinangon ta, mani pudpay di datati nagkalaysa. Ti ayat ko ken manipud pay di data tinagkalaysa.